wananya wa HCC News. Assalamu alaikum. Ritsawari mnike ni pindi shambwa udanzi twaramu ikao ngaliremao mataifa mengi uhusu yezitendwa za kifujar ni namna wa shababi wa winji ni hao warende ha mubaha suala yunu irende ha twaramu danzi namna jirju shida rishemeze risaidie le taifa la Komoro harumambwana iti onyangu rihundu ya shabaha uhadisi sina mwananyasi sedali njufumu ikao ranzi asili yembwana ya usababisha shababi ya hundenkudiyo haiwana ya sina takdiran mahamengo mili suala inu ya hope ufujari na zitendwa zitodungana haruma obinadamu hosoni mwae ilotoramu yode mana ramkaribisa haruma mpango unu ambao danzi le danzi lahahe hadishemeza mara zinji haizo orihundo eshabau hadisisina iriri mwishilie riyelewe izo yafikiriu ni matumaini kaungu ya amini. Assalamu alaikum bwana Sedali Mjufumu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kozi mwanamba bijadid. Izan dani dobesh la marhaba wa nunane lawa umsiri jua zawiyane wano tasi. Jahu nitsaha rihadis. Hasiwabu lizitangu zilmawan sino. Husu Oshababi ensi hatu boy masuwa yomane sandani kozi wa Komoro hini malamdi yo bonzeno ndani amumre salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utukufu hani kozi marhaba menjiho kubali mahadisiano haruma shepindi shinu shamba udanzi nam kozi suala ya hezi tendwa za kifujar reka dezijirisizi wawe yemwana mromshe au mromme nana ufujari ikao mashababi menji wenzadamu mbisi yuhumkiniha wazainiwa wazijirisa le suala linu hulishemeza nga sina mahamengo mili sifanya mpango minawe haruma Komoro TV iba nurikanda ngasinda ngarindonda zandani mwanama bin jadid bin Rashid bin Rashid sumahani kwesi bin Rashid ngamtahu soma hamgula mtume unikeda ka nzima nambiwa Komoro ka ndo mzee mandami banga mina wana mfukare masha Allah alhamdulillah rabbil alamin wajala ngomanga wasoma honde bahatia hao shasikanza nambio menachulungu atava saa bo tulukanga mndu wana damu ija wakati ko hin wakati na jamu nsino ni wanem bwana ya husu unai wa hima swaya hatu ndo hamanzaya ndo maitambuza huwa na wanu na ino ambao wana bashizungu delecance kama tuambiwa kasidadi wengonzo yafanye kudeta wengonzo ya destabiliser nti sho ndo kwa tudunga zerongo hamumu za hawa mweru ya hazo wajoka oimdu hindi inu mbana hindi wani lao zinti za leo bazo na kanza nabe nume zimitsa ndo bana hen wakati wotomsa ndaba siruzi nifanye eshizungu bo interview nisema de hadisio na mimi haraya jakanza njina lerongo zijezirengwa helisha hata sirinyo ndo aje hao elewa zifasi wa heli rojina mbwana njoji leza mwa Komoro kwesi wakati hunu ngamjusema anza niombe Mwenyezi Mungu ya Allah ya Rabbi heni mahada mwanadamu baishi ya mlo atatu ameni Mwenyezi Mungu ya joshinda lijeri auni wana hatu abanga mjuhuta mwelefumu njeri tsahi mkonsi wa usaidiana bembwana inu tia mzima riwaniliwe wana wandu vukisha zenyu haka jela takwezi hapo ncho kanzani nileze kama nisubutu ndongole ode mala za haja zija wakati mziro halisi wandu wana bahi heni mdiaro na mwana amjukangu kozo kajojibe mwana hafanya kama lazima kwezi ngivanu le shawiri ngilonda heli ufikireo ile shawiri ngilo na Mwenyezi Mungu ranzi manama ile shawiri ngilo hamawandu madhamana izo njoka batsena ngawa njota bi hayonde heli on njoka fasili rojina surenga ezitambuziro rihema dhamana wa serikali
sonsi pia ngasi ishizumwa boma complice wahembwa nayo namnaje zintilongoza leo uzamba inunga sina maha 20 ya vira nijelambia ka namjuhe kwezi bezi longozi inu katsini yangu panuka sonsi pia alifanya hila malaoni hatu omirani hatu ezi hila laka ufanya bohandani katisa oneza basa hasiba bunjojeleza ekale umalahuni hatu ekamwe miraya hatu hamwe miji hatu janja mwe serikali ngaramila na usibuzi kadatu wasuli panu wasuli ngamwe sheleo ranzu wakati wali swalihi waze hila zikaya laka uzifanya ijo wakati wa medabdala ijo wakati wafaume pia tabasa ritunombe kwa wafaume dowai esisi maraia garijo shirita hao hawana nezitambo juhusio wanawano basko ni deba siloka kabati ndo wasoma warona ankili shene mkusema onsido wahango zokajani husu izo kajaka hale lazim zokajaka hale shale ziwasuli yabasa amazongozo yabasa engari fanyao bomwanama izolongozino rizamba kadozinji ama television wana none ai wana nezitambo za zinzaya mana zitambo ngizwe mahala pia ame ole mengo shehinu wanu mlotsokuwa bomo wao leo tsazinu zija engari fanyao ngabo zofanya mana ngabo ndo astahiki watendeze rongozino rwanike bahati yao tindami la ngamjo saidia wanama wanawashi na wanaume warona hikma warona ankili hedrongozino na hanami shabasa lumkonti engari fanyao wandwara nse politiki abo leo ngamtsaoho uhamungu yabisaidie yabehe heni mndu baiche mjina romansino warobo nzina rondani watsangie zirongozino ritsahondo astahiki rihime diwane no wade unu husaudo wana wajenda wana hamwe agenti za hatu kwezi onongamba ule shawiri de mahakama ngokubali ukutukubali shawiri de mahakama engoda wareme mrumbuda rahuja jua emana ya wasuli bala esibabu nungu hindi shawiri yonge hamaka sisi mtumika ambo shawiri ngisho hama sisi maneni nduga nezembi nezenje mangatsangiye shanga bondo astahi kwa kujo wanene zongozino ngapo ma militaire ma retraité ngapo ma médecin ma retraité ngapo wandu waro wasoma jonza hunde hazi wa kujo wanene zongozino riwasaidie ruwabirilie riwone heli katoma kadrushinda riwonisona pia shanga babese mzima rushina rimvukishe aprime shawiri atoka hungo na shawiri mahala bajire le kafa juzi wana katakada sinao kutakada unao kutaka wajua ngu wajua ujojua kama anako nafanya kwa madazila kutajua amin na hazifanyo sulman baba hajujo fanyo sulman kwa hazifanyo sulman shabasa mashawiri na roba Mwenyezi Mungu yarinike mashawiri shezo na kanza jeleza kwesi unu wakati wa ukansi wangafikiri wangde mashawiri shakangara mila na usibuzi hamungu mbungu jorisaidia shakangara mila na unrabo ngartsa hopo aba kamide ntedeo osoni hamwambwana hamadaino shakartsu kansi onaka yazenyo haka jalatsa oi mwana jimwa hangu engari fanyao ngabajobu he mashawiri ngabajobu he ezimali ngabajobu handaro na akili risaidia lilo wana wanu kwesi ngabo wasisindiao ukaya haina tabu zile mao taifa masuala maidi ni malezi au kemalezi ya pote ya yatawa ngabo ni fundo lialikiana unzonza ya nizetwauni no ubure suala yongo amini izo sibuzi izo ngoni zirongozi wana zinjia hamwe ezitambu zino sheze na kazanambe ngabo si udoma na siwa baba ho wana arandori lola ngabo arancho amami da michika tsilansi abo tsimano ndasha hangu olewa kartsonga lo na hatu ro babilia mjaji hayeche maskini yatsona bahati ufanya hazi yatsona mbarongo ya maisha ngujundo haiche hama ulezi utomwangu akatamada basa shaka sisi wazee wa baba rirengo doma wa hatu bashi lomrede halola haransi mrumshe rivirilia ila toma ya hatu la mlo shungu de retraite rivirilia wandu shiraka walola risaidie humfungwa huana kabati mwana ambaye duniani sisi de embabene mzazi daringo doma ambaye ngonjo mani kahi wazo wana wana rijale wandu joshidia no jomana ritirenso wana hali wakuwa jomba
wajomba waka wajomba wa mraya waka wajomba wa mji eni mraka utorongoza mwana basi onako turongoza sababu hindi dasi wenyu wana maana mkatunza rongozo mwana hekwezi shabasa wumkunti mrwa jina abasa engarifanya ya rabbi engarifanya wa robo nzenu arondani maana zitambushinu atamanga hongizo ngabona wajaje watoshinda huwa baba watoshinda hauche engari joko sadia naje riwana na zitambuzino kwezi serikali amadelo ajuleza upande hindu wajoshinda wasaidie mimi ngamina uziro hindu wakati njota hi serikali wasaidie tamba sijali toi mtofumuo jambo yandise ya tehila ezibodega wala hapa mimi ngamina mfumo bwana chinjo la meri akataba tunjoba la meri njanjo la meri nchakahanza sibiro gavuni sipara mwanama simwele yafanyo hazi ola meri simbira mwe mirati mwendese setambu za usuo o wanawano neze nkudi ziro omjwaezi neze nzaya yonde mbwana hangu simwendese zirongo iso sa inu lungo ajale mada inu mwana toi wimana oya jujoka wa hangu abo mingam ngamjwa mwele kafalinu hemba nimza Jose mwana oi hajutaka bisaka utahamsaja kajahunda msaja maneno kutofili yangu toba mru afilo no izongo zinu tienesa emruo edhamana mtufumba jina wa he mongoli dhamana hola meri ebanu ngarifanyao mtsuti banu la pize mru au nikali mru ni sikali ni la sonti pia tomisirini onratoro to maaidwa nongo zabira mtume afanya jaso Allah mtume akapanga ni haja wala mtume wala isu basa ngarifanyao ane mafundi bidi wajiswaditishe nezitendwa zijiriwa chatikeza hanywanyi bahi manu sonti pia ngasina makaulo hanywanyi shana nda mazitendwa sicho wahemisihiri kangaranzao sicho fanyezi ndia zinu kangaranzao kana utofanya ngozi nurate lelo wana inde toma ya hatu ya leo na maudu abole tijabana tifanya conference zinji tifanya conference zinji usoma na inu njaparo na Sheikh wajini njaparo na mndu wa dhamana si serikali njaparo na mndu wa dhamana si ondoa wa kansi nizono shahidi wandoa kensi wandoa hundafikira huso wana na renso nafiki watu basi kitu unafiki wangabo unafiki bwari wandarinda mi maana zinu za jiri mide dhamana maana mimro nile wana wanu tijati kansi ngamrio serikali tijamila ro amazo ndestabilizanti ngamimhara hasibabu ngamimhara ndisi wanafiki leo ekati njionzi ya nini dai haki ya ulelewa na wanu sinaunda mwana amani mwanamshi mwanamme ajaka karibu nami amtojujunda hamichi sedali mjufumu ajandi sezela zaya abo mimi mnafiki ntichoula piza mndu sha sisi wenji wahe kumori manara waswili hamwe mabade pia ihusuo wana wanu bayonde deba ihusuo dezenzaya nezenkudi dezatambu ziremao omijini no mirana hamwe masiwa ya hatu ngarijuwao wanango bebele han kasuju mwana uya landahu hajandahu yongo konsindahu sonti pia kapati mdu subuti hambarango bahi kwezi watukufu na riransu mambo wa rezo sosio olewa na no misirini orotoroka oteze kemba oteze aya katuta aya na renda masibuzi ya basa emisiringe undwao ngabondwa ili wararu ni mali yini jojo unikiwa wa maspecialist ayu wandu atstahiki wa waneze mbana jino ngarifanya kakatufanya ekeka mtufanya na mdribulie sisi rifanye ngao mdu ya jouzia aibo wakati na kanza nifanye nyume ni banu njaja abo na hiyo si politiki tsahema nama abdalagwa c'est olewa timumwambie zetangu zini huso wana wanu rijoba janani rifanya konferensi yao haunisaidia ezikauzwa hindi zikazua siasa mimi ngamumshukuru hiyo mimi ija somahani abram de place mbabi tike ija amina mezi mitsano njasubuti atena na unemdu mshangu mwana mshwangu mndu mshadala nsijotia adala matambu maana kachine tsila ulia mndu mshadala sio babana ngamina rongo ya politiki da mina abdala olewa atijohondo ni ajali abobo mndu mshi abdala bomwana mabdala njahudiwa za kama mbobi maana ni wakati na kana tambu hamwe mbwana yinu ukayabo ukauniwanilia shaleo emananso huvumbua nsijotia matambo imalaulio maana siku kaunda utulomwe ajali siwambia si wakomori
sina nrabo babdala unawodo konifunda bahia bonga mla zinazuna ndeka heni wakati nanzoni fanya ndongo ya husu o wana wana ija sibala ma bisikleti ya occasion nenda na yahura na pare transport na balianage na kanza jeribuwe mahala hamwe mijo miraya babda wodo ka ujato poro dauna beidi mkoto ushahidi sionoshana shabonze ushundani shaja sedizo ndaban mimi nilengeni wa risaidiane rilibela transport ya ma bisikleti ya nderenga wana kado pirizo kado mirani wosomwa ndrongo ya hazia mhono no wato hamonai unabi hamansia mandaino izi pass ver mahala bautaho wana utsabuha emisiringi yo minji de mala utsabuha yo to wana ujinga uroma zitwa za hao na bo ujinga kusoma wana ba ngomo sisi waze wao mana mdungu jojo urenga milioni na milioni wandu wa hafaie na bala na bala ijo shinda milioni ila isaidie mashababi mararu olewa ya borohombi boari ngarzijuao shamndu amanda memjufumo dozamba hayi ratso bo mjufumo alwana hao na we usiwade wa kapitali yode mala pia ikaulazimu hemraya wandu atunde mala bauchinda wandu wangalimala wana whatsapp wandu alekeze heni mji wandu alekeze olewa banu kitsomla paka madrasa olewa au biblioteki olewa banu ngobo jobulo wana espace bosomisano wana hazamhono wana wafanya sport bahunde wa huwao wasomeze ngozino riwa liba ngabwe nafasi ya ushinda rifanye mtsango jahilike mitsango jofanyiwa wandu alibe wandu wangalwa na wanu awole minga ho parole o anta journaliste utsahonya nyuho bainu shabaha na hundra leo waniona hemasti yao waonezi tambuzino ujo ulitsahe rifanye na kubali ndo nijeleze shaminga manzema journaliste apataka mdombe wanzo waliba somahani embana yinu ya haoba mbana ya haida mkomoro eni mkomoro nitsahema journaliste mjem kensi abanga mudi natsahe ba mruko bomma wao sinojua ndama mji utsoa hangu na nafanye ilushambo conference olewa natsahe eruhusa oboba janani oboba ngweni ohatu olewana nimpareni mje haumni pare rije jeri kenshi arjo para jeri la ukari rehusi buleta sigale ele ungarifanyao rongo chilo wana na serikali rongonu wana na uade serikali ngalisoma ze uzino na bia kuntuja somahana ma politique shize position ni zama zilio pia ngabwanadamu wa ndabo na sibuzi shale o embwana ketinyangu yinu lihusu duana hatu ndi toma ya leo na maudu ngebanwe mazamalo banu washemezao ka mwanati wa mzima mwana de boifuba ankiba do boifu wa hakadha ikao wohafilia ikanga bomali ya makungumanyo ya dunia ngozi juo miside uzambo ngozi juo otuafilia wakati wa sherehi ikajumu ya madaula ihezaleji warengeze mali waswarifu watambalia ebanu zelo ngozi nu ngamzijo paronio na mwema damani na mimdo lazima nitende ebanu mazama ngwambio hinde mazama haukamndungono kama zama ya kinafiki hopo abasa ngajojua mwamba ndabu ni mwamba sivuzi amwazitendwa abasa karatso hanza ndo amba intellectuel ari wandu asoma hata mndia so yatusoma naje wale ngabo wandu atusoma wandu hazami hono walona ankli na hikma mimi sina diploma toka yonzi mimi tijusoma mimi tijonzi shati amini mwingo tijitole hangu na mtume husuo densi ya hangu ne dini hangu ni toma dewana dam jem kensi baba sanga ngadubi ile serongo zino ezamazi husuo amblo wa statue kaisa husuo wana ekaka tsutunda la jua esandabu za sibuzi ni zelongo za bila ranzwa kati watabasa waisa watumwa hanendaya zahona Mwenyezi Mungu sheza basa ija wakati utsoma wangu unumfano mia mtsone mwana uo imana uo karkari mnikeda hati mwana tunda zinu rimwankadre eske rimtundu rimnikeda hati yahe hajufanya tunda manda shinu eske vanu zezajiri sindasi sisi wazee rekobiro mrani rekamwana moto nyume niba tatati mkomeche itswa leo mwana hamadi wahangu la wahangu yafanya tunda manda shinu gamkuzo mani wahangu atufanya na ula wahangu manaona mwana ikarele wanru bana sedali unuma mvudhamana na umavu hikma hao
izolongo hizo pia zitsanganyi hana heli rawasila mwensi ya hatu sheyo ya hatu sonti pia malahoni hatu mana mndu katwa ngaswana fiki mndu katwa zabe mwenye za sibuzi na bo sonti pia ka serikali kama dhamana heni mala manade ni wanu warumi sirini ma aidha menjiano dazal kolejeza kaliranso mambo unu la jahazini baba nsinda hunu atoro manga wajonza wabehuwa naha wamwense mandaino risaidie na ngasini nafasi ya ndugu hamanizo ha bahi kwezi mtukufu wakati unu ngamjo swamihe ngamjo jobe wayonde hele ekati rongwa nai amto soma nja kamili hangameleza mbi leo minjaja vanhu ha politique dele danzi la omba Mwenyezi Mungu ya Rabbi imanu kabatso ndonza imani haya halawa imani halawa kabatimba mdongo iliyo ebanu namna jerjojo urenjeze mafundo yao yo mai ashambe senda bondonjo fumuo lonsubuti leo shaminga mbonino ekamjo kahamba ka ngamondo destabilizansi daina langwa hendi ndongo njo hangwa kabati tambo ti amni Mwenyezi Mungu sheza hangu sinaura tsembo na yinu inu tsiyamba lanzwa katira kau onana inu ma 20 na botsandi sala lanzigale mana tsandi sanzo zehila zinu lanzwa katoli swali alona embona inu sino pulilia parce que nde toma yanga mina wana bangu makudo mtokana wajuhu ino ni mwanada mwenza imana ngukozo sha unumpango enutu mpango wapangwa wajangamizedi ni hatu wangamizedi ezentiza hatu unambie ka puissance somahana man Faransa maoreo ya mlwakango ndo atoma ma terrorisme hiyo katishinda wana delinquence ngabo wana wenji walo maorosia hunu ngabo wana hatu ngabo walo Faransa ili ukawati nafasi ya ndari wanilie waneno mboneno na botu man Faransa bone tambulo mwensi nuti kam Faransa bahi la si wanadamu da si wakomo ranzi de madoma na hezi tambu zinu tunaomba kam Faransa au Arabu ja eni mdogene zahe shamdura leone ba mwao ngile jawabu sedali balatika kuzuza suala le jawabu ngilonda ukabanu le suala linu ngilotwaramu haku namkoza ngabo uhara hosonire ndao kaitoka wanajana hamanda wanu wanajana wapuliliwa wanajana wasohunda mbayiru hala wasohunda ikawadoka wenji falumkini mipaka ya mabavu sumahani kadoka wenji ikawado jitanganya hawinji wenji ngo hawinji naam ulewa ngabo taambo hosoni horenda o sumahani ekari ransi ekami mesedali mjufungo tiransi au kwa wasema fana nami mananga mjukanga kwa fana nao nje mara hanami rilansi abonga rendoma ajali kunojo kanemna emna shombo huo onziani ngojo bohwa silane ngojo bohwa fokuro ulo wafe wahudungo nziani ma umna shombo wa mali ya choma shashi shaizo nanzona beka karna unikebe hati hiyo ekale ngo barungo wa mwashizungu emergence na hinge jondi sama wana hatu mana wazee wa hade kwa jakana majina ya emergence na wo wakaufanya emergence hemastehi wakaulilela olewa heli warakaujibalia hamwema la hoya hatu ne miraya hatu ne mijia hatu jana sedali ukaujwa utaadabu mwana leo kasomkiniha haukaya nyafulani haumzaze fulani ngusojwame mwana hangu ya mwambia umke adabu hindi yabanwe mikonsi ya kiashili ila ipote ya hezenye istarabu haujo ngabo mikonsi ya asili ya kami ngabo mikonsi ya kamema abasa dotsa hawondwa stahiki embona yinu kinojo wanwa ni wanwa tu stahiki manene wajeleza ka eza mazabira zozafanya maana kaijama tunacho hamba kwa ndupi yao kawai hamweza mazinu ngabo kamba sibuzi ngabo kaanza wafanye sibuzi shanga wakatiania wende wa dhulumu za mazinu au dhulumu mbona yinu shamimi ekemi konti ya hali ya asuli irengo imema inikiwa mifano mema ni wandu wastahiki tulu kabana hazi ya ubure wane tambu ka benevola la narifanya mkonti wa utsangia madhamana wa wanene mbainu mria hundre mbahindu yale ya kimakini leo mdu kana uransi mdu mshahe au mdu mahinu wana mria jida wanileka kasuna mendria hala sijau kwezi abo atananyima journalist nga mjozo longozinu abo leo na rijitsangia rijinike wakati engana ndisonda ba wale nsonda kade kapitali banga boze la meri wa wacho si wangwa ujuma ucho bahamilala ze la meri ebanwe so ala yo ze la meri zinu kwa kantu sifikiri shanju baka udo zambo ni mani zamba ba hesi dali mjufuma ze la meri wa una jukumu
wana jukumu harume malezi ya bwana wana jukumu au kamdukano unjo kamera yakiharuma mkufa suluti ukazisa ngabo hizi wanza za nsabo za mashababi kaongizo mu mjini wajojo zirengeza ishababi ya jobo tasi ya undeze mvuza hahe ngabo masuala menji vanuze la merizinu izo mana hauhindi ngo wambio hindi bo sedali nibizo njo ambia sumdu dhamana hamadame wakati usauja eka leori to fatiha eka hundu madhamana wanile hakino wane mbana ni usono wana kwa tusifanya gari joro njia hamwezi la meriro watowa aweke ngajo kamba politiki ngajo politiki maana hini logo njo kamba kitu cha politiki sisi lero wabe hayabo sisi lero watowa maana longo dona hukuma mwana huo bahawa mzee wahe hafu na singa simongoni la tengeze longo hizo shakanga lilonsoma dhamana warilele au waribali ndongo kwa susi adwatowa kabati huno la huno sile la wahansi barikubal sisi joto kakata kubal e dunia pia ngabondo hima wa wanano zirongozi olewa kaza shi dhamana zawana kaza shi politiki wandu alemewa mimi silemewa banu leo kati ukubalia inomezi mitsa ndunga ndongowe mana wakati usauja ekanga mjokotero ho yango filia mjito wa yusulu wana wana ekanga jokambu kainu politique ba hiyo politique sidali amfikira mema hadisi hatu ngayo haruma wadhi somahani abunga bondo sijo jibiwa yonde heli njakabilika ngabo wakati njolongo ambeseno ngosijo jibizo wandu sha yonde heli wandu pia ata Mungu ngabo mbauka atekwa jo amen ngabo mitume watu aminilwa sidali mjufumu kanga bondo so ikaba chitambo shaga mjunga ngabo mafanya nje barahana mi ngabo mafanya nami wajuhanza hunde bahati bahina mje eni mjufumuo naje aina ulo namba uongo ya mjufumu au usichambila kwa mjufumu mjufumu wangu ngonda unipoze uniyuzisa suala sihulapis au silapizam saba ngabo mahoza engarfanyao wananya wahesese news haruma shepindi shinu shambwa udanzi shinu ipindi kao mshinzi wahazo dokaya namna jerjo uvukisha ushababi walelo na maudu shaizo ratanabahi yauka haya hafu kabati mdoe dombi ututa hapipa ani mdu mtuenda mbiwa tahimali ya ehe yani wakati ngo mziro malezi hatawa hikma hatawa mafundo yawe karudo hanzari yatanganya yatahendazi garjo simbu haku ibidi radi senda baswafi sedali do hunda ndo astahiki ndo enza imani wa Mwenyezi Mungu kakutulia Mwenyezi Mungu kuna kama haro fanya nao mimi somahani gamjuo kanga wana washina wanaume wahuna watiti warona hamu na zongozino wajuhanza wafanya rongo shongo wahara manheni rongo mtafanya politiki radi saudo hunda ndo astahiki wanile mbwana yinu abo nsomanda mimi kuna ujua ndo unde nyumba ra hauja hunda architect yastahiki chef de travaux abo olewa ndo hazi ujua ufanye unde nyumba yinu ra hauja ndise abasa dumkonsi rombe jua dumkonsi ni mda tofikara yaya he engari fanyao emri astahiki mbwana inundo yeyo itendele ega dojo isaidi yaje isilengo ifanywa politiki hamwima siwa ya hatu dasino nyanyasi wa maore kangwa nzo kotuonde kama tambo auka rumele swala maore hawangi onziro inga bo itzonziro tulamba maore kananga la hunu kabati mahala ta France hawangi zonziro sisolo tsanga maore sisi nga siwai ngabo batu levi orohunu do maore tabia mi ngizo hunu ngizo maore ngizo France ngimala pia do hunda wandu wenza imani au le shawiri ranzi dungda ndo imani otucho kansi haraka mananga bo wade otsawo khafa amade inu yamlo corona inu ajabas wandu afili hana vaccine na mask na ajawo lewa nanga bo wade de senzade zitambu zijurma la huni hatu ewo hata mask harma senzan eda hundu mruma na ya mwahafu ekamtsone ke ajalinge malapia kitsama wade bahe ngiyo mwa hikma yankili usi wade ingana nzoindri renzo nafikwa si politiki unu ngabo madoma politiki na rongo rohenda uporuna sidungu kandida au tishangaria vote ngabo longoza tendea
wakati wa hali baka vote ni mafiti yao wandoka kufanya karibu nzi yenu ezauya yenu mbele hangu akauta vote ondeza uya yenu watenia de mamiri waunde ezauya yenu daba kaanza mabangwela paka ufanya vote na ma diplôme na uhianosia ezongo wazivumbwa vanu za hasuli zikama association paka la loi de 1901 zila pia za dajalo ritunda waroju andobi mwenza ankilo rengo finance ambe le chef de loup karitsuta ha mndati yoneka kaja soma ya jambaka akatina diploma kakana jotinda rongo mdunaje minja soma abasa mimi sijali mtofumuo sizola huno shashanyongo ngamparo amjoparo na mobejanani na wakati paro nama deni mwanadamu Islam heni mji na uwa de unu kwa timuro ni bahe ngo hamwe miji ya hatu ni mira ya hatu ni zinti za hatu Alimana hao heni njema yafanywa ngatona ngalisaidie inshallah kama benzi wewe unitola ushahidi wa president Sambi ejimnazi yafanya karanzobo tasi odo zamba ndabo sibuzi ngabo wanabo wafanywa nsabuho we ujitolea izo njema ebanu kabana na mifano ya ubu heni mahala utundo wana wanu riwarongoze kada sinao ha eola mzaze ya junda mtsuba maskini ya tunata maisha tunatomaya ya tu mwanamsho mwanamme ramsaidia ramushilia au baka mahala mzazi hao mbabaji ndio mahala ndia ya mema husalahi unahidia usaidi wana wano ondoa joko jo vote maudu kazi kuelewa mapoliticiens kwazi sha avajona vote ngujangalo hao yastehim baba yastehim dazahe yastehu jombahe yastehu nyanya yastehum raya jamba ngoda stehinsi sha izo kakarchwani keda zila bamre josena kensi karchuni katomaya wana wanu rawani kamastehi khonojo lensi mwanama sedali ihadisi inu hadisi ya ukaya rishele wa haruma ubunatahu ukayonde hadisi isawa ina mkomori ya uniseze fikra zahe namna ushinda wandu wa gabidi mihimama dainu zirawama ngizo zinji mala madhamana masuala ya malezi masuala ya msomo zenye staarabu zihohora le taifa yemalaho wakati unu ikaunja dahoni zeseri zibaya wajuhu na renti zema telefoni zeseri zibaya o malahoni yefanu hakika dajaleka jaja tulokana dalika jaja dajalinge banu nje siku yini ya omba sipate chance ngeva dajalinge banu nangena mvu uona dajalido lewa shabanu dajali wotuke malaika wotuko wa Mungu mizo nizwisa wa Mungu ngonda hu sisahika dajalika jaja maana mndu ya juwao edini ngujukanga renchoda sina ngufanya hazi yahe wa Mungu ngonda hu engarifanyao do humbambaza hau ngonda hu unaona kwazi abo mimi nsosoma kwezi wandu dunga orezo yino ananga wandu wenji watsoneda hati kanemna mi fronti ya mna credit wale wadungu ompango uno amchukanga wono tujojiviwa yonde helikos shabasa ya rob enga abolele le suala enga rifanyao tuloka munga rifanyao kabo kartina zofanya la hizo sino tsonda lojitole ya mria amini rilenti politiki na emergence wana wanunga tuko wavukishaje bende toma ya hatu na mauti labo makauliano somahani kinachohisa kabo mkatina zohanda maana huja hundrenge hafula leo shamimi ngami hamwa ambo shifuba shijaya ngashivua umoro maana mimdu wa mbwana madai ngamzichuo mahanshiri na mitanu sikadami nawe ngabu hujuo ntuhujua tena abizo nazela bekanga mtseho abozo ngoma mtseho ilo ni parce que ngamtabia jonzalile amguna mtumeli aboicho kuba mondolile so utseha ngamtseho hontowe mlationa ka mitsi mrumme ha mitsi domana amtonse ndo nina kanga mtseho shanga mkozo kwezi harodi kwezi hawa tukufundwa mwezi rezo sosio ekati longwa rongo mtsojibiwa amtsaho soma njaja bano lambe longo zijo umenyeze rongo zino au zijo za wangu kama dhamana serikali hauma dhamana wajini hauma dhamana tuka yonse hauma lahoni wazee ni wajaji ni wanasho wangu ni wana mahangu na mtu ekachilongwa nuombi na mtaisoma ekajini ngamjujo urangazirongo zinu mzifanye ndora hanami na mje mrenge ekasondo kansi wazima kansi shamimi amtsaho ni nikiwa autorisation itike inu politique non politique
obajanani jerinjie hamwe miji ne miraya zirukado bajanani shali toe fatiha rinjie omijini na mweze nsiza hatu ritsahe na bo tunatoka ushidani toke mala pia banga mine wanazo hangu shamjo saidia mimdu wa misafara minji ike rihunde wandu wastahiki warenge fatiha yinu ribe harone heli ya ushinda riparise wandu wastahiki rione heli ya ushinda riwasaidie rilelo wana wanu kamgwa benzi amtsaho soma hakwezi watukufu heni malamdiyo katirongwa nai mnisomihi mnisaidie ekanga mjujo mnitankili insha Allah wananya ikawa mkauridunga harumashe pindi shinu shamba udanzi sinyangu asulan au kai tarehe hingi ambao ukaya haina taifa lituhifadhi ze aswidi zayo fayumkini mafuvu mengo shenda na shenda haruma jana le taifa lo lizingamanye lelo zenye staarabu sibuzi bidiri zirumie zikeswilaha shawa jauzo ujoka ajadi hosonima yensi ya hatu danzi sedadi mjufumu we mdu wa bwana harumo wana harume mashababi ngamu mjuwangu wana nezenzaya swala inu irende hadanzi leo hatoa dhahabu hanywanyi sina takdiran mezimira rutimtaha harume suala inu takdiran mitanu shaha kawoni sauka sharaha raha sheza jalelo wana wavuriziwa watu madhamana wa utunda imalezi zela meri zakanti hoto piha takamlisani na ndabo ngedi ngohi na rivukisha nti hatu etoma ya he Komoro sindasi ratimizima 40 asulan duwalo na mahamishashi ya Komoro kena uundwa ni mjeni asulan itudu kari amini ilimiliki izoranzao duhifadhi ye malezi duhifadhi dini ya Kiislamu duhifadhi ze aswili siasa mbali ye malezi mbali ze aswili mbali ija wakati ya ukalelo kusujo adabisha mwana usohaho ho ustaarabu kinyume uoveke janaje za kaumkini halelo zijaje zitomkini lesu alalinu inubana ya hina Mkomoro ya ujoshinda ya kazi lebwelahahe ili atange ya saidie sedali mjufumuo rimhundu hozawiyani aresherezi zao hakaurenga ifatiha hekawaida horuhaha herimtaha rimtafawal harikubalia izo yaunisa banu si faida ya hahe haina mdu ujujwa hukume matamko ya hahe sha faida ya howenji haukaye mbwana inu tia mzima ima kungumanyo ya hoana na mtafawali kwezi na mtafawali mlegeze gomana zahanu mrensi ze sherehi bahari ya jumuiya madaula ngo na pumba la mali wajumva zani kalisho na fulana mzungulie la mzazi wa ujuzi lezitendo hazambando ye mongozi wa siasa ya ufakuzi na mrensi zenye staarabu zarendeha twaramu zarendeha konyode hauka amini dokawandu wa gabide mihima ranzio mshinzi waswidi iyo bwana ikao haina Mkomoro ulindwa niyo ngari hustehi huu bwana sedadi mjufumu ikao wandu wengi ujuzi sasa bari ndo kwa bwana sedadi mjufumu shahutaua utaua haukayango amini izo wewe uamini haizo wananya wahe sese news ho kweli de suala dinu gilo la Mungu na mwenza dadao wakati uja wa urajitu wana reka wandu wa shirika wana rishele mwana faina za muhunda kaulelo girende hadanzi sauti nkali yaho wa Komoro walobonze wa hansi wa mshinzi wa faina tarehe kao karja paroyona ranzi ya Komori irenge uhuru hayo mwana mtutu wa mahamitanu takdiran ya kadamiziwa sankadiwa ya timbi wangama la hawla wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu narufukishe ya reshele zize zinzia zenza khairi uhamze robbal alamina ya rinke imani shinji rirensi le turula duniani uka lode la zingamanya ri amini au kabanu haina shahaja lazima shende ezahangu wanama ngambeshelo marahaba wanama wanashino wanaume wa Romanga wa wanaomba na sonyangu usu wakadadiwa za wanaulo hafa wa viole wao sojua ezandi sojua horendao ezanga mu washukurio bemba na wafanya umanga na ndani yote nyangu kana tujua kama zembo na pia shamwa shukurio no wabeshema naombe Mwenyezi Mungu wanrudi wasaidie tena
apo mbwana inu ketsema la wazima engasi wazima insha Allah namkubali likaze kifu banu ima hadisi ya hatu yanu ngamndaengoze ntosa za hishma za hanu na nyimaridunga ekari tekeleza matamko ya tsudungana na mnisamihi mine mwana masedali ekari tekeleza lugha yenda haju na mkubali ya ukasi wanadamu sivyo utaliwa nari amini mpango unuamba udanzi ikauri utanziani ranzi dosi kwa lelo danzi kojazia banu danzi ngari gomba uzemba waza matangazo zonzi wadungane no mpango uno imakungumanyo ya maraya zela meri haina mndulo na imani shilo haruma shefu babu kabanga bondo na imani shilo haruma zensuli mwana masedali narjua para huba janani siluka huba janani shede capital ya hikomor ya hengazija zela meri wa jobe hwandu za association jede 15 huba janani ritwe fatiha rinjio nziani rione heli joka ushinda riwane wado huwa na wanu ihusu tena ne pedofili wanaonu wanyanyasi watu washashi wa robo nzino ndani parce que izo pia zinongoza bazima wanwana agenda o ngabo wanadu hazo fanyao udelekansi tena kamgwa betu wanu wajuzi sa ibaba nu sedali mjofumu linudzina ya jihanta hawi lindzina la hahe almuradi na mndenge abo mazihunde ya bala baho msafara tarabu makoshi safara mkoba wange mimi jina langu ni Obarashid ranzinda hunushasha nyongo sese nyozi